हेलो स्टूडेंट्स मु रुद्र आपण मानु स्वागत करछि आपण निज चैलेंज स्टडी विथ रुद्र। तबे स्टूडेंट्स हमें आईए 2 एग्जाम रो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर देथिले जो तरे हमें कोन करते ट्रिगोनोमेट्री 4 ए चैप्टर रो हमें कोन करते क ख विभाग शेष कर देते। तबे आज रो क्लास रे हमें कोन करिया क विभाग तो स्टार्ट करिया को जाछ। तबे तले ग विभाग 9 नंबर तो स्टार्ट हेछि तो 9 नंबर रे तीनटा क्वेश्चन अछि आई डबल आई और ट्रिपल आई। तबे हमें आज फर्स्ट कोन 9 नंबर आई करिया को जाछ। आल देखो पिले 9 नंबर आई क्वेश्चन देछि tan 10 गुणन tan 20 into tan 30 into dot 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 tan 70 into tan 80 बुझी पाइलो। ताले एमिति फसी क्वेश्चन ताले पिले देखो ये जो tan 10 को मु कोन करके भांगी पारि tan 90 माइनस 80 बेली भांगी पारि गुणन tan 20 कोन भांगी पारि 90 माइनस 70 बेली भांगी पारि गुणन एटा तो tan 70 को कोन करी सेति रही रखी गुणन tan 80 बुझी पाइल। ताले देखो tan देखो 10 रु 80 10 20 30 40 50 60 70 80 हला एमि केतेटा टर्म अछि टोटल आपका टर्म ता माने चारटा ये जोड़े हला मझिरे आ दीटा चारटा थिबो ताल टोटल एंती 8टा टर्म होई। ताल देखो tan 90 माइनस थीटा केते हिजो cot 80 डिग्री गुणन tan 90 माइनस 70 ताल एटा कोन हिजो cot 70 डिग्री गुणन एटा मझिरे रहला सही हेला tan 70 गुणन tan 80 ताल जानि थियो तमे ए जो cot थीटा इनटू tan थीटा बा tan थीटा इनटू cot थीटा हला tan थीटा इनटू cot थीटा थीटा जगह 80 80 अछि ताल tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू केते 1 गुणन tan थीटा इनटू cot थीटा केते होला 1 केमिति केतेटा 1 गुणी हेतो 8टा टर्म अछि 4टा 1 गुणी हेतो तामान जेतेटा 1 गुणी हेतिले तार वैल्यू कोन हेजो 1 हेजो ताले एटा हेला हमर कोन आंसर बुझी पाइलो। 9 नंबर आई आंसर कोन हेला 1 बा 1 ताले लिखि दियो एटा समस्त लिखि दियो तापर जिबा 9 नंबर डबल एटा लिखि दोछि डबल 9 नंबर डबल आई क्वेश्चन अछि cot 12 डिग्री इनटू cot 38 डिग्री इनटू cot 52 डिग्री इनटू cot 60 डिग्री इनटू cot 70 डिग्री हला ताल देखले 78 आ 12 ए दीटा को देखि मिसिला लागु छी कोन मिसिके केते हिजो 90 हिजो एटा देखो 52 38 जोडा मिसि केते हिजो 90 हिजो ताल देखो भाई cot 12 हिजो लिखि पारि cot 90 माइनस 78 ए cot 38 जगह लिखि पारि cot 90 माइनस 52 इनटू cot 52 इनटू cot 60 इनटू cot 70 ताल देखो जो cot 90 माइनस थीटा जगह मु कोन लिखि पारि tan 78 माने tan थीटा इनटू cot 90 माइनस थीटा जगह कोन लिखि पारि tan 52 हला tan थीटा गुणन देखो ये हेला tan थीटा ए जो tan 78 मु एते लिखि देली cot 78 गुणन tan 52 cot 52 गुणन एते रहला cot 60 रो मूल्य केते tan 60 रो मूल्य केते 1 by root 3 सॉरी root 3 tan 60 रो मूल्य root 3 ताले cot 60 रो मूल्य कोन हिजो 1 by root ताले देखो पिले एटा गुणन एटा समान 1 एटा गुणन एटा समान 1 ताने चारटा को गुणी केते होला 1 हेला 1 गुणन 1 by root 3 तो हमारा आंसर केते होला 1 by एटा होला हमरो आंसर बुझि पाइलो। ताले 9 नंबर डबल आंसर केते होला 1 by root 3।
ହେଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ। ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ୍ କଣ ଅଛି? tan 5 डिग्री into tan 15 डिग्री into tan 45 डिग्री into tan 75 डिग्री into tan 85। ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖ। 85 ରେ 5 ମିଶିଲେ କେତେ? 90। ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାରେ କନଭର୍ଟ କରିବ କେମିତି? ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଗା ଲିଖିଦେଲି tan 90 minus 85 into tan ଦେଖ ପିଲେ 15 ରେ 75 ମିଶିଲେ କେତେ? 90। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ କଣ ଲିଖିଦେବି? 90 minus 15 ପିଲୁ ସର 90 minus 75 କଣ ପାଇଁ 15 କରିବାର ଅଛି। ଗୁଣନ tan 45 ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1 ଗୁଣନ ଇଏ ରହିଲା tan 75 into tan 85। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ tan 90 minus theta କଣ ହେଇଯିବ? cot 85 into tan 85 ତା ପାଖକୁ ଆଣିବେ into ଦେଖ tan 90 minus theta କଣ ହେଇଯିବ? cot 75 ଗୁଣନ tan 75 ତା ପାଖକୁ ଆଣିବେ ଗୁଣନ ତାପରେ ରହିବ ଆମର 1 ତ ଅଛି ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖ tan theta into cot theta equal to 1 cot theta into tan theta equal to 1 তাহলে 1 into 1 into 1 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 1। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 9 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ୍ ର ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ସରିଯାଇଛି, ଯିବା 10 ନମ୍ବର। ହେଲା ଭାବିଲେ 10 ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ଭାଲ୍ୟୁ ମନେ ନ ରଖିଛ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଆଗରୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଫ ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମ ଆଗରୁ ହେଲା। ନହେଲେ ହଇରାଣ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କରି ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଭାଲ୍ୟୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାଲ୍ୟୁ ଟା ବାହାର କରିବା ଶିଖଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ମନେ ରଖି ନ ପାରୁଛ ସେମାନେ କେମିତି ବାହାର କରିକି କରିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିପାରିବ ସେ ଜିନିଷଟା ବି କଣ କରୁଛୁ ଶିଖଉଛି। ତ ଦେଖ ସାଇନ୍ 120 ପ୍ଲସ୍ tan 150 into cos 135 equals to ସେ ଦେଇଛି ଆମର 3√2 ବିଭକ୍ତ 2√3 ସେତିକି ହବ 3 plus √2 ବିଭକ୍ତ 2√3 ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର RHS ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ନାଁ କଣ ଦେଇଦବା? LHS ବୋଲି ଦେଇଦବା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା LHS। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ସାଇନ୍ 120 ସାଇନ୍ 120 ର ମାନେ ହଉଛି ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି √3/2 ହେଲା, √3/2। ତାହେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ କେମିତି ବାହାର କରିବ? ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାର କରୁଛି ସାଇନ୍ 120 ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି 90 ପ୍ଲସ୍ 30। ତ ସାଇନ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ ଥୀଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ? cos ଥୀଟା cos 30 cos 30 ର ତ ଭାଲ୍ୟୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। cos 30 ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଆମର ସାଇନ୍ 60 ସାଇନ୍ 60 କେତେ? ଆରେ ଏମିତି ହଉଛି କି ନାଇଁ, ୟାର ଯୋଉଟା 0 ୟାର ଏଇଟା 9, ୟାର ଯୋଉଟା 60 ଏ ଯୋଉ ସରି ୟାର ଯୋଉଟା 30 ୟାର ଏଇଟା 60 39 ଦିଟାଙ୍କର ସମାନ, ଏତିକି ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ଦେଖ cos 30 ଯାହା ଆମର ୟାର 60 ସେଇଆ, ତାହେଲେ 60 କେତେ? √3/2 ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ cos 30 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ? √3/2। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ଭାଲ୍ୟୁ? √3/2। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ବାହାରିଲା? cos 30 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? √3/2 ଯୋଉଟା କି ସାଇନ୍ 60 ର। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବା କେତେ? tan 50 ର ମୂଲ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଛ tan 50 ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବ। tan 50 ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି tan 90 ପ୍ଲସ୍ 60 tan 90 ପ୍ଲସ୍ 60 ତାମାନେ ମାଇନସ୍ cot ହେଲା tan 90 ପ୍ଲସ୍ ଥୀଟା ମାଇନସ୍ cot ଥୀଟା 60 cot ଥୀଟା ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି cot 60 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ? 1/√3। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? -1/√3। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? -1/√3 ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ
এটা দেখো প্ଲস ଅଛି ମାନେ ପ୍ଲସ ଦେଇକି ପ୍ଲସ ଦେଇକି ତମେ ଲେଖିପାରିବ -1/√3 ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିପାରିବ। କାହିଁକି ଏଟା ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଗ ଯୋଡା ଆଗ ଚିହ୍ନ ଏକାଥରେ ଇଏ କରିକି ଗୁଣିଆ ହେଲା। ଯଦି ଏଟା ଖାଲି ମିଶାଣ ଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଟାର କିଛି ଚିହ୍ନ ନଥାନ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା ମାଇନସ କରିଦେଇଥିଲେ ଚଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୁଣି ହେଇକି ଗୋଟେ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ cos 135 এটা কোণ হয়ে cos 90 প্লস 45 তাহলে মাইনস sin 45 sin 45 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 1/√2 ତାହେଲେ -1/2 ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା ଗୁଣନ -1/√2 ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା ଦେଖିଲ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତମକୁ 90 ଯାଏଁ ଯୋଉଟା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲା ସେତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ √3/2 ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ ରହିଲା ତାହେଲେ 1/2 ଏତିକି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2√3 ଏଲସିଏମ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ 2√3 କୁ 2 ରେ ହରିଲେ ପ୍ଲସ କୁ ହରରେ ହରିକି ଲବରେ ଗୁଣିବା 2√3 କୁ 2 ରେ ହରିଲେ 2 କୁ 2 କଟିଗଲା √3 ରହିଲା √3 ଗୁଣି ହେଲେ 3 ପ୍ଲସ 2√3 ଗୁଣି ହେଲା ହେଲା 2√3 ଗୁଣି ହେଇକି ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା 2√3 ରେ 2√3 କଟିଲେ ଏଇଟା আরেকটা রুট আছে এটা রুট ହେଲା √2 তাহলে আমাদের এলসিএম ହେଇଯିବ କେତେ 2√3 ହେଲା √2 ଗୁଣନ √2 এটা √6 লিখিଥିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏତିକି ରହୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ √2 କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାରେ ହରିଲି এইটা ତମେ ଲସ୍ ଆଉ ନେଇ ଜାଣିଛ ଲସ୍ ଆଉଟ ବି ଟିକେ କହିଦଉଛି ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି √2 ଗୁଣି ହେଲେ ଆମର √6 ହେଉଛି କିନ୍ତୁ √6 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି √3 ଲେଖିପାରିବି √2 ଗୁଣନ √3 ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଟିକେ √6 ହଉଛି √2 ଗୁଣନ √3 ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ 2ଟା ହଉଛି କେତେ √2 ଗୁଣନ √2 ଲସ୍ ଆଗକୁ ହେଲେ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଥିବ ଏଇଟା ନବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି √2 ଗୁଣନ √2 ଦିଥର ଅଛି ତାହେଲେ √2 ଗୁଣନ √2 ନେଲେ √3 ଦେଖ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଥରେ ଅଛି ତାହେଲେ √3 ଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ଏଲସିଏମ କେତେ ହେଇଗଲା √2 ଗୁଣି ହେଲେ 2 ହେଇଗଲା √3 ଗୁଣି ହେଇକି 2√3 ହେଇଗଲା ଏଲସିଏମ ଲସ୍ ଆଗକୁ ହେଇଗଲା କେତେ 2√3 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର 2√3 ଏଲସିଏମ ପଡିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 2√3 ଟାକୁ এইটারে হরিদেলি তাহলে এই দেখো √2 কটিগলা এই 2টা কটিগলা √2 কটিকে 2টা কটিগলা এই √3 নেকি এটি উপরে গুণ তাহলে √3 গুণ ହେଇକି 3 ପୁଣି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ 2√3 ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ এইটাରେ ହରିଲି এইটাରେ କଣ କଲି ହରିଲି ତାହେଲେ ଦେଖ এইটা ହଉଛି এইটাର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉଛି এইଟା ତ ଦେଖ √2 କୁ ଗୋଟେ √2 କଟିଗଲା √3 କୁ ଗୋଟେ √2 କଟିଗଲା ଆଉ କଣ କଲି √2 ଗୋଟେ ବଢିଲା ତାହେଲେ ଏଇ √2 ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 3 ପ୍ଲସ √2/2√3 এটা ହେଲା କଣ RHS ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଲସ୍ ଆଉ କେମିତି ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଏରିଆ ଥିବ କେମିତି ବାହାରିବ ହେଲା ନହେଲେ ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ଲସ୍ ଆଉ ବାହାର କରିବ। ଏଇଟା ଥିଲା କେତେ 10 ନମ୍ବର ଆଇ ତାପରେ ଥିବା 10 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇ ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି এটা ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ଲିଭେଇ ଦିଅ। प्लेन 10 नंबर डबल आई क्वेश्चन अछि sec square 180 डिग्री प्लस tan square ऐसा tan 150 विभक्त sec square 90 डिग्री माइनस और 120 सियाम को देखिए इक्वल टू 2 माइनस √3 वाले प्रूव करें ताने এটা হলো RHS তাহলে এটা আমি লিখবো LHS তাহলে হলে sec 180 তো তুমি জানিଥିବ cos 180 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି -1 ତାହେଲେ sec 180 ମାନେ 10 ର 1 ବାଇ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ତ -1 ର ରେସିପ୍ରୋକାଲ ମାନେ 1 ବାଇ -1 ସମାନ ସେଇ -1 ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖି ପାରି -1 ର ହୋଲ ସ୍କয়ার ପ୍ଲସ tan 150 डिग्री tan 150 डिग्री ମାନେ ଆମେ ଏଇନା ବାହାର କରିଥିଲେ କେତେ cot 60 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री ତାହେଲେ এটা କେତେ ହେଇଥାଏ -1/√3 ଏଇନା ବାହାର କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲେ sec 90 डिग्री
कोसेक 90 डिग्री तामाने हमरो जो sin 90 डिग्री केते 1 कोसेक 90 डिग्री केते हे जो 1 रो स्क्वायर कोन पे रेसिप्रोकल 1/1 समान से 1 रो स्क्वायर तापर देखो माइनस हमरो अछि cot 120 डिग्री cot 120 डिग्री माने हमरो हे जो cot देखो cot 120 केन व्यवहार करतो cot ये जो 90 प्लस 30 ताले होला माइनस tan 30 tan 30 रो मूल्य केते 1/3 ताले माइनस 1/3 रो माइनस 1/3 यदि तो তাহলে দেখো পিলে এটি হলা তলে এই যে উপরে হলা 1 প্লাস 1 মাইনাস 1/√3 এটি হলা 1 প্লাস 1/√3 তাহলে দেখো √3 এলসিএম পড়াইলা এটি হলা √3 মাইনাস 1 বিভক্ত এটি দেখো √3 প্লাস 1/√3 √3 কটি হলা বুঝি পাইলো কেনে √3 মাইনাস 1 √3 প্লাস 1 হলা তাহলে আমার আনসার কোন হলা √3 minus 1 by √3 plus 1 কিন্তু আমাকে এটি কোন হেয়া দিয়েছি আমি তো এটি দেই তাহলে আমরা কোন করিবা তাহলে আমরা কোন দেখো তলে √2 রখিয়া তার মানে কোন করিবা এটি গোটে √3 minus 1 গুণিবা এটি গোটে √3 minus 1 গুণিবা যেটা গুণি দেলে ହେଲା দেখো যেটা গুণি দেলে এটা কি কারণ বলছি ये কোন হইব a plus b whole into a minus b কোন হইব a square minus b square তারপরে এইটা দেখো এইটা গুণি হলে কোন √3 minus 1 হোল স্কয়ার তার মানে a স্কয়ার 3 প্লাস b স্কয়ার 1 মাইনাস 2√3 বুঝি পাইলো মাইনাস 2√3 a প্লাস b হোল স্কয়ার বল a স্কয়ার √3 স্কয়ার হচ্ছে 3 b স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার 1 স্কয়ার হচ্ছে 1 মাইনাস 2ab 2a হচ্ছে √3 b হচ্ছে 1 তার মানে 2 * √3 তাহলে দেখো এটা কেটে দিও 4 মাইনাস 2√3 বিভক্ত 2 4 माइनस 2√3 विभक्त 2 के ऊपर लिखो তাহলে আমরা কেটে হলো 4 মাইনাস 2√3 বিভক্ত 2 হে হলো হলা এটা এই2 লিখেছি ইকুয়াল কত 2 কমন নেই কে কেটে গেল 2 মাইনাস √3 বাই 2 কটি গেল তাহলে आंसर কেটে গেল 2 মাইনাস √3 এটা দিলাম আমরা আর পেলো এটা দেখেছ समस्त लिखी दियो एटा तेला 10 नंबर डबल लाइन समस्त लिखी दियो तापर जीवा 10 नंबर ट्रिपल लाइन केते 10 नंबर ट्रिपल लाइन एटा लिबे दउछ जाओ पहले 10 नंबर ट्रिपल लिखी sec square 180 plus क्या 45 डिग्री विभक्त sec square 90 डिग्री माइनस cot 120 एना एना सब वैल्यू रे बाहर करथिल पाखो एक सब दिगो से देई जे हमको आंसर पड़ियो 3 माइनस √3 बुझ पाइलो 3 माइनस √3 ता माने एटा हमर कोन आरएचएस हे होला खाली एटा ना दे दवा एलएचएस बुझ पाइलो ता माने तुम एलएचएस लिखि के एटा लिखिबा ऊपर पड़ ना क्वेश्चन तो दरकार नहीं तो देखो sec स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा रो रेसिप्रोकल ताले cos स्क्वायर 180 केते -1 तो -1 रो स्क्वायर तापर देखो tan 55 ये जो 45 होची 1 tan 45 रो मूल्य होची 1 ताले देखो उससे की 90 डिग्री उससे के 90 डिग्री होची 1 रो स्क्वायर ये जो cos स्क्वायर cos 90 होची 1 cos स्क्वायर 90 डिग्री माने 1 रो माइनस cot 120 cot 120 माने होची -1/√3 रो होल स्क्वायर -1 एतिक बुझ पाइलो कि এটা না বাহার করতে কেনদি এটা তো লিখি পারিয়া 90 প্লাস 30 তাহলে এটা আইলো মাইনাস tan 30 tan 30 নো ইউজ 1/√3 তাহলে মাইনাস লাগে তাহলে দেখো মাইনাস এটি আইলে এটা প্লাস হইব মাইনাস কা বাহার করলে মাইনাস মাইনাস নিয়ে প্লাস হইব বর্তমান সইলে বর্তমান দেখো এই কোন আইব 1 প্লাস 1 বিভক্ত 1 প্লাস 1/√3 বর্তমান দেখো উপরে হলো 2 এটি √3 এলসিএম নেই হলে √3 plus 1 নেই হলো ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ତଳେ ଅଛି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଏଟା ହରି ହେଇକି ଅଛି ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏଇଠି ତଳେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାନେ ହରଣ
তাহলে হরণটা যেତେବେଳେ ଭଗ୍ନାଂଶ ହରଣ କରୁଛି ସେ କଣ ଲବଟା ହର ହେଇଯାଉଛି ତ ହରଟା ଲବ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ହରଟା ଲବ ହେଇଯିବ ମାନେ ଉପରକୁ ପଳେଇବ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା 2√3 ବିଭକ୍ତ √3 ପ୍ଲସ୍ 1। ଆମର ତ ଆନ୍ସର ଏତିକି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ରୁଟ୍ ଓଭର ତଳେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ତଳେ ରୁଟ୍ ଓଭର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାନେ ରୁଟ୍ ଓଭରକୁ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କଲି √3 -1 ଗୁଣିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ତଳେ ଆମର a ପ୍ଲସ୍ b a ମାଇନସ୍ b, ତାହେଲେ a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର √3 ସ୍କୋୟାର √3 ଏ ଯୋଉ 3 a ସ୍କୋୟାର a। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2√3 ରେ ଯେତେବେଳେ √3 ଗୁଣିଲି ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା 2√3 ଇଣ୍ଟୁ √3 ହେଲା 3, ଇଏ 2 ଗୁଣିଲେ ହେଇଗଲା କେତେ 6, ତାପରେ ମାଇନସ୍ 2√3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠିକି ରହିଗଲା କେତେ ଆମର ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୁଣୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଗୁଣୁଛି ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି 2√3 ମାଇନସ୍ 1 ଏତିକି ଲେଖିଛି ଗୁଣି ନେଇଯାଏ। ଇଏ ଦେଖ 3 ମାଇନସ୍ 1 ହେଲା ସମାନ ଦେଖ 2√3 ମାଇନସ୍ 1 ବିଭକ୍ତ 2 କଟିଗଲା। ଗୁଣିଥାନ୍ତି ପୁଣି କମନ ଆଣିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଇଏ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2 କୁ 2 କଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣିଲି √3 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ 3 ହେଇଗଲା, ତାପରେ √3 କୁ -1 ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ √3 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ 8। এটা ଥିଲା ଆମର 10 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ର ଆନ୍ସର ବା ପ୍ରୁଫ ହେଲା। এটা ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ 10 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର। ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଏଗାର ନମ୍ବର ଆଇ ଦେଇଛି ସାଇନ୍ 180 ମାଇନସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ 180 ମାଇନସ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ डायरेक्ट तो सबूरा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा ଅଛି ତ sin 180 ମାଇନସ୍ ଥୀଟା ତାହେଲେ କେତେ sin ଥୀଟା କଣ ପାଇଁ 180 ଅଛି ମାନେ ଆମର କଣ ଯାହା ସେଇଆ ରହିବ। 180 ଅଛି ମାନେ 180 ମାଇନସ୍ ଥୀଟା ଅଛି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ sin କୁ କୋସେକ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ବାକି ସବୁ ନେଗେଟିଭ, ତାହେଲେ ଏଟା ପଜିଟିଭ ରହିଲା। ଗୁଣନ କୋସେକ 90 ପ୍ଲସ୍ ଥୀଟା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ cos ଟା ହଉଛି ମାନେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, 90 ଅଛି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ sin ଥୀଟା। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଦେଖ sin 90 ପ୍ଲସ୍ ଥୀଟା ତା ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ ଏଟା 90 ପ୍ଲସ୍ ଥୀଟା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 90 ମାନେ cos ହବ ଓ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି କଣ ହବ sin cos ହଉଛି ପଜିଟିଭ, ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ cos ଥୀଟା। 180 ମାଇନସ୍ ଥୀଟା cos ଅଛି ମାନେ ସେଇ cos ରହିବ, କିନ୍ତୁ 180 ମାଇନସ୍ ଥୀଟା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ cos ଟା ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ମାଇନସ୍ cos ଥୀଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ମାଇନସ୍ sin ସ୍କୋୟାର ଥୀଟା ମାଇନସ୍ cos ସ୍କୋୟାର ଥୀଟା। ମୁଁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କମନ ନେଇଗଲି sin ସ୍କୋୟାର ଥୀଟା ପ୍ଲସ୍ cos ସ୍କୋୟାର ଥୀଟା। ତାହେଲେ sin ସ୍କୋୟାର ଥୀଟା ପ୍ଲସ୍ cos ସ୍କୋୟାର ଥୀଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1, ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ 1 ହେଲା। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦିଅ। 11 ନମ୍ବର ଆଇ ର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ 1। ତ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର ଡବଲ ଏ। cos 90 ମାଇନସ୍ ଗୁଣନ sec 180 ମାଇନସ୍ ଗୁଣନ sin 180 ମାଇନସ୍ ବିଭକ୍ତ sin 90 ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ tan 90 ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ cosec
90 প্লস তাহলে দেখো ডাইরেক্ଟ 90 প্ଲସ୍ 90 ମାଇନସ୍ 180 ମାଇନସ୍ ଏତିକି ସୂତ୍ର ଅଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ପକେଇବା ଦେଖ ସୂତ୍ର cos 90 ମାଇନସ୍ ତାମାନେ sin a 90 ଅଛି ମାନେ ଚିହ୍ନ ମାନେ cos ଟା sin ହେଇଯିବ sin ଟା cos ହେଇଯିବ sec ଟା cosec ହେଇଯିବ cosec ଟା sec ହେଇଯିବ tan ଟା cot ହେଇଯିବ cot ଟା tan ହେଇଯିବ 90 ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଅଲ୍ ପଜିଟିଭ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି 180 ଅଛି ମାନେ ଯାହା ସେଇଆ ରହିବ sin sin ରହିବ cos cos ରହିବ tan tan ରହିବ sec sec ରହିବ cosec cosec ରହିବ cot cot ରହିବ ବୁଝିପାରିଲ ମାଇନସ୍ ଥୀଟା ଅଛି ମାନେ 180 ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ sin କୁ ଆଉ cosec କୁ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁ ନେଗେଟିଭ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ sec a ଗୁଣନ এটা দেখো sin 180 মাইনস থিটা তাহলে এটা কোন হইলো sin a বুঝি পাইলো ମୋ ପାଇଁ sin ଟା পজিটিভ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ବିଭକ୍ତ sin 90 ମାଇନସ sin 90 ମାଇନସ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ sin ଟା cos ହେଇଯିବ cos a ଗୁଣନ tan 90 ପ୍ଲସ୍ tan ଟା cot ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମାଇନସ ହେଇଯିବ ମାଇନସ cot ଗୁଣନ cosec 90 ପ୍ଲସ୍ cosec 90 ପ୍ଲସ୍ cosec ଟା ସେଇ ଚିହ୍ନ ବଦଳିବନି କିନ୍ତୁ sec ହେଇଯିବ sec ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମାଇନସ କୁ ମାଇନସ କଟିଗଲା ଉପରେ ସାଇନ ଏ ସେକେ କଟିଗଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ହେଇଗଲା ସାଇନ ସ୍କୋୟାର ଏ ସାଇନ ସ୍କୋୟାର ଏ ବିଭକ୍ତ cos a into cot a ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି cot a ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି cos a sin a ଟା ପ୍ରୁଭ କରିବ cos sin sin a ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା sin ସ୍କୋୟାର ଏ ଯୋଉ sin ସ୍କୋୟାର ଇଏ ହେଇଗଲା cos ସ୍କୋୟାର ये वाला cos स्क्वायर ताले ये वाला tan स्क्वायर है into sin है tan स्क्वायर है into sin एटा में आंसर एटा लिखि परिबो tan स्क्वायर है into sin है किंबा एटा कोन लिखि परिबो एटी जो हेजी हमरा एटा कोन लिखि परिबो sin स्क्वायर into sin ये केते होला sin qa विभक्त हो cos स्क्वायर जोटा लिखले चलिबो एटा भी ठीक आंसर एटा भी ठीक आंसर बुझि पाइलो कौन भाई एठी देखो sin q माने ए sin स्क्वायर ये cos स्क्वायर मिसी गए होला tan स्क्वायर है इनटू sin ए ये भी sin q by cos q है sin q है by cos q एटा को आंसर ठीक बुझि पाइलो तो से जेहेतु एटा प्रमाण करिया को देई हमु खाली देजी वैल्यू बाहर करिया तो दीटा का आंसर हो जदी से हमु वैल्यू बाहर करिया को देतांता माने गोटे प्रमाण करिया को देतांता ता जो आंसर ता देतांता हम हेटा बाहर करता बुझि पाइलो এটা ଥିଲା ଆମର କେତେ 11 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଏକ୍ସ ସେ ଯୋଉ ସରି ଟପଲ ଏ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 12 ନମ୍ବର ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖି ସାରିଲ ଲିଭେଇ ଦେବି ଲଗଲେ 12 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଦି କୋଣ ଲବେ ଦି କୋଣଟା ହଉଛି ଲବେ ସେ ଦେଲା ପ୍ରମାଣ କର ଯେ sin ସ୍କୋୟାର a ପ୍ଲସ sin ସ୍କୋୟାର c ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ sin ସ୍କୋୟାର a ପ୍ଲସ sin ସ୍କୋୟାର c ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ବୋଲି ଆମର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ପିଲେ sin ସ୍କୋୟାର a କୋଣ sin ସ୍କୋୟାର c ମୁଁ ଯେତିକା ଦେଖିବି ଏଇ କୋଣଟା ପାଇଁ ଦେଖିବି sin ସ୍କୋୟାର a ପାଇଁ ଦେଖିବି ହେଲା ମୋର ଏଇଟା ମନେ କର ମୁଁ p ନେଇଗଲି ଏଇଟା b ଦେବି ଏଇଟା h ନେବି ହେଲା ତମେ ଦେଖିବା sin ସ୍କୋୟାର a ପାଇଁ ଦେଖିବି ଏଇ থিটা এইটা ପାଇଁ এইটা হচ্ছে ভূমি ସବୁବେଳେ এই ଯୋଉଟା ତାକୁ ଲାଗିକି ଅଛି କର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଭୂମି ଲାଗିକି ଅଛି ଏଇ କୋଣଟା ହେଲା ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କୋଣଟା ହେଇଛି ତାମାନେ এইটা হচ্ছে ତା ପାଇଁ কোণ ଭୂମି এইটা হচ্ছে ତା ପାଇଁ কোଣ ଉଚ୍ଚତା ମୁଁ ଯଦି ସାଇନ ଦେଖିବି ସାଇନ ଏ କୋଣ ଦେଖିବି ତାହେଲେ এইটা হচ্ছে উচ্চতা বুঝিপারছ কি নাই ভিপি নাম ভুলি যা মনে কর এটা এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই জেড ହେଲା ଭିପି ନାଁରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ତମେ ଦେଖ
ए कोणटा पई ए एक्स टा होची भूमि वाई टा होची लंब एटा होची कर्ण दीटा पई एटा होची कर्ण এই কোণটা পই जोटा লাগি গছে এটা হচ্ছে ভূমি এটা হচ্ছে কোণ তার উচ্চতা তাহলে sin স্কয়ার থিটা হচ্ছে আমার কোণ লম্ব বাই কর্ণ তাহলে আমার y বাই z র হোল স্কয়ার লিখি পারি বুঝি পাইলো স্কয়ার আছে তারপরে দেখো sin স্কয়ার c পাই এই কোণটা পই এইটা হচ্ছে ভূমি এইটা হচ্ছে তার উচ্চতা তাহলে আমি লিখি পারি x বাই z র হোল স্কয়ার বুঝি পাইলো sin স্কয়ার এর মূল্য পাইলো sin স্কয়ার c র মূল্য পাইলো তাহলে দেখো এলএচএস sin স্কয়ার কে প্লস sin স্কয়ার c তাহলে দেখো sin স্কয়ার এই জায়গায় আমি কেতে পাইছে y বাই z র হোল স্কয়ার প্লস sin স্কয়ার c জায়গায় কেতে পাইছে x বাই z র হোল স্কয়ার তাহলে পিলে দেখো মই এটা লিখি পারিবি y স্কয়ার বাই z স্কয়ার প্লস x স্কয়ার বাই z স্কয়ার লিখি পারিবি তাহলে দেখো z স্কয়ার যেটা এলসিএম নেইছিবি এটি কোন হইলা y স্কয়ার প্লস x স্কয়ার তাহলে এই যে y স্কয়ার প্লস x স্কয়ার জায়গায় মই z স্কয়ার বাই z স্কয়ার লিখি পারিবি কম পেন এটা হচ্ছে x স্কয়ার প্লস y স্কয়ার ইকুয়ালস টু z স্কয়ার ওকে পাইথাগোরাস থিওরাম বুঝি পাইলো লম্বার স্কয়ার প্লস ভূমির স্কয়ার ইকুয়ালস টু কোন কর্ণর স্কয়ার এটা হচ্ছে কোন পাইথাগোরাস থিওরাম ହେଲା p স্কয়ার প্লস v স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার আমি পড়িতেলে লম্ব স্কয়ার প্লস ভূমি স্কয়ার ইকুয়ালস টু a স্কয়ার তার মানে a স্কয়ার প্লস y স্কয়ার ইকুয়ালস টু z স্কয়ার তো a স্কয়ার প্লস y স্কয়ার এর z স্কয়ার লিখতে তাহলে z স্কয়ার কটেই কেতে হলা 1 এটা হিতলা আমরা আরএচএস বুঝি পাইলো তাহলে এটা আমি কোন করছি প্রমাণ করতেছি এটা ଥିଲା কেতে আমার 12 নম্বর এটা সমস্ত লিখে দিও তারপরে ଯିବା 13 নম্বর এটা লিখে দউছি ସେ କହିଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ରେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ cos a plus b plus sin c equals to sin a plus b minus cos c ହେଲା ଯୋଉଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ a plus b plus c ହଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି a plus b plus c ହଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି a plus b equals to 180 minus c ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି ଏପଟକୁ ନେଇଗଲି ଫେରିଦେଲି ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମକୁ ଏଲଏଚଏସ୍ କଣ ଦେଇଛି ଏଲଏଚଏସ୍ ଦେଇଛି ସେ ଆମକୁ cos a plus b plus sin c ତାହେଲେ ଦେଖ ଏମିତି କରୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ପେଜ ରହିବ ତେଣୁ cos a plus b ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କଣ cos 180 minus c plus sin c ହେଲା ତାହେଲେ cos 180 minus c କେତେ cos 180 minus c 180 minus c ଅଛି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ cos ଟା ହଉଛି ନେଗେଟିভ ହେଇଯିବ 180 ଅଛି ମାନେ ସେଇ ରହିବ ମାଇନସ cos c ପ୍ଲସ sin c তাহলে এটা তুমি লিখতে পারিব sin c minus cos এটাই হলো বর্তমান দেখো আরএচএস দেখিয়া আরএচএস দেখো আরএচএস দেখছি हमको sin a plus b sin a plus b minus cos c যেটা এটা করিব sin a plus b তো sin 180 minus c লিখিদেলে minus cos c লিখিদেলে তাহলে sin 180 minus c sin 180 minus 1 सेकंड क्वाड्रेंट sin रहियो 180 ଅଛି ମାନେ sin रहियो सेकंड क्वाड्रेंट ମାନେ sin को कोसेक होची पॉजिटिव তাহলে এটা কোন হিসো sin c minus cos তাহলে ইএফটি sin c minus cos c ইএফটি sin c minus cos c তা মানে LHS equals to RHS হয় समस्त लिख दो 10 नंबर ହେଲା 10 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ଏଟା ଲେଖି ଦଉଛି
ଦେଖ ପିଲେ 14 ନମ୍ବର ए ଓ बी ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ। ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମାନେ କଣ? a ପ୍ଲସ b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ହେଲା। ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛି କଣ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ sin a ଇଣ୍ଟୁ sin a ଇଣ୍ଟୁ cos b ପ୍ଲସ cos a ଇଣ୍ଟୁ sin ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବି a कोण इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस b। ताहले देखो a जगह 90 डिग्री माइनस b लिखिते sin 90 माइनस b इनटू cos b प्लस cos 90 माइनस b इनटू sin। ताहले देखो sin 90 माइनस b sin 90 माइनस थीटा ताहले कोन हेजिबो cos थीटा cos b इनटू cos b प्लस ये हेजिबो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin b बिल्कुल sin। ताहले देखो sin b गुणी है कि कोन हेला sin स्क्वायर b प्लस ये cos b गुणी है कि cos स्क्वायर b। ताहले sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर के जो सॉरी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू केते 1। एटा हेला कोन आंसर सेमु देछि एटार वैल्यू बाहर करिया। ताहले हमर 14 नंबर आंसर केते होला 1 हेगु। तापर जिबा 15 नंबर एटा समस्त लिखि दिबा को भलसे। जिबा 15 नंबर को एटा लिखै दउची। 15 नंबर देछि देखो पिले एबीसीडी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज। तबे tan a प्लस tan c रो मान निर्णय। वृत्तांत लिखित चतुर्भुज माने a प्लस c विपरीत कोण हैला विपरीत कोण परस्पर a b c d ताने a रो विपरीत होउची c एई दुईटा को मिसी के सबले 180 डिग्री हो वृत्तांत लिखित चतुर्भुज रो एटा होची माने दिनस हम पढी जे वृत्त चैप्टर। ताल देखो पिले ता माने मु a जगह रे लिखि देबी 180 माइनस c वाली लिखि पारी 180 माइनस सी हम कहार वैल्यू पचाची tan a प्लस tan c tan a प्लस tan c। ताले देखो tan a जगह मु कोन लिखि 180 माइनस c प्लस tan c हला। प्रथम देखो tan 180 माइनस c माने सेकंड क्वाड्रेंट 180 अछि माने tan रहिबो सेकंड क्वाड्रेंट माने sin इनटू कोसाइन को छाडी के सब नेगेटिव हे जिवे माइनस tan c प्लस tan c कटी होला प्लस माइनस इक्वल्स टू कोन हो जी। ताले एटा थिला हमर आंसर बुझि पाइलो 15 नंबर आंसर थिला 0। तापर जिबा 16 नंबर को तापर 17 आउ दुईटा नंबर रहला तो एटा समस्त को भले लिखि दो। तापर 16 नंबर जिबा तापर 17 नंबर एला जो 16 17 करिया बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आसी हैला वैल्यू टू कहबो एकात्र बडा का जाबो कि क्वेश्चन रे आसी तो देखो लिबे दोची वर्तमान 16 नंबर को जाय। जब 16 नंबर देखि प्रमाण पर जे sin स्क्वायर 135 प्लस cos स्क्वायर 120 माइनस sin स्क्वायर 150 प्लस tan स्क्वायर 150 यदि विभक्त कब हमर हे होला sin स्क्वायर 120 माइनस cos स्क्वायर 150 प्लस tan स्क्वायर 120 प्लस tan स्क्वायर 135 प्लस cos स्क्वायर cos 180 बुझलो सब तरह स्क्वायर लागि खाली लास्ट तरह स्क्वायर लागि। वर्तमान देखो वैल्यू किए sin 135 इले मन रखिछ जदि का मन न रखिछ ताले कोन आइलो एटा 90 प्लस 39 देइथिबो
90 ପ୍ଲସ୍ 45 ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ତାହେଲେ cos 45 ହେଇଯିବ ମୂଲ୍ୟ 90 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାନେ cos ହେଇଯିବ ତାହେଲେ cos 45 ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1/2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଦେଖ cos ସ୍କୋୟାର 120 cos ସ୍କୋୟାର 120 ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି cos 90 ପ୍ଲସ୍ 30 ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ cos 90 ପ୍ଲସ୍ 30 ମାନେ cos ଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ତାହେଲେ cos ହଉଛି sin 30 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 1/2 ହଉଛି ମାଇନସ୍ sin 150 sin 150 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ sin 90 ପ୍ଲସ୍ 60 ବୁଝିପାରିଲ sin 90 ପ୍ଲସ୍ 60 ତା ମାନେ cos 60 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 1/2 ର ହୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ tan 150 ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି tan 90 ପ୍ଲସ୍ 60 ବୁଝିପାରିଲ tan 90 ପ୍ଲସ୍ 60 ଲିଖିପାରିବି ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ମାଇନସ୍ cot 60 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1/2 ମାଇନସ୍ ଲାଗିଛି ହୋଲ୍ ତାପରେ ଦେଖ ବିଭକ୍ତ ଆମର ହେଇଯିବ cos 120 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ ସରି sin 120 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ sin 90 ପ୍ଲସ୍ 30 ତା ମାନେ cos 30 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି √3/2 ର ହୋଲ୍ ମାଇନସ୍ cos 150 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ sin ଏ ଯୋଉ cos 90 ପ୍ଲସ୍ 60 ତା ମାନେ ମାଇନସ୍ sin 60 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ √3/2 ର ହୋଲ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ tan 120 କେତେ 90 ପ୍ଲସ୍ 30 ମାନେ tan cot ମାଇନସ୍ cot 30 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ √3 ମାଇନସ୍ √3 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ tan 135 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମାଇନସ୍ cot 45 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଦେଖ cos 180 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ମାଇନସ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ ଯଦିକା ମନେ ନାହିଁ ପାଟିରେ ବାହାର କରିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା 1/2 ପ୍ଲସ୍ 1/4 ମାଇନସ୍ 1/4 ପ୍ଲସ୍ 1/3 ବିଭକ୍ତ 3/4 ମାଇନସ୍ 3/4 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ 1 ତାପରେ ମାଇନସ୍ 1 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 1/4 କଟିଗଲା 3/4 କଟିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 1/3 ଏଲସିଏମ୍ ପଳେଇଲା 6 ଉପରେ ଗଲା 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ବିଭକ୍ତ ତଳେ ଅଛି ଇଏ କଟିଗଲା +1 -1 ତଳେ 3 ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା 5 ବିଭକ୍ତ 6 ତା ତଳକୁ ପଳେଇଲା 70 ତାର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଗଲା 5 ବିଭକ୍ତ 18 ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମର RHS ହେଲା LHS ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭାଲ୍ୟୁ ଦିଗ ମନେ ରଖ ଯଦିକା ଭାଲ୍ୟୁ ନ ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ କେମିତି ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖ ହେଲା କେମିତି ବାହାର କରୁଛି ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ ପାଟିରେ ଯଦି କରିପାରିବ ଯଦିକା ଲେଖିକି ବାହାର କରୁଛ ତାହେଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ ହବ ଯଦିକା ପାଟିରେ ବାହାର କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦିକା ଭାଲ୍ୟୁ ମନେ ରହୁନି ବାରମ୍ବାର 8-10 ଥର 15 ଥର ଲେଖ ସକାଳୁ ଉଠାଅ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ତା ଭାଲ୍ୟୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାମାନେ ଲେଖିବ ଥରେ ସକାଳୁ ଉଠେଇକି ଥରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଥରେ ଏମିତି ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ମନେ ରଖ ତ କାହା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅନୁସାରେ କାହାର କେତେ ଥର ମନେ ରହିବ ଏମିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ଲେଖିକି ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 16 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ ତାପରେ କହିବା ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଆମର IE2 ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟାକ ଅନୁଶୀଳନ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ସାର୍ ଲେଖିବା 17 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲେ 17 ନମ୍ବର ଅଛି 5p sin square 1 5p sin square 1 plus cos square 45 plus 4 tan square 150 বিভক্ত 2 sin 30 into cos 60 minus tan 135 इक्वल्स टू केते हमरो 55/6
ଏଇଟା ଆମେ ଟୁ କରିବା ତ ଏଇଟା ଲିମିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବାହାର କରିବା 5 ଗୁଣ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର 150 ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର 150 ମାନେ 90 ପ୍ଲସ୍ 60 ତା ମାନେ cos 60 ହେଲା cos 60 cos 60 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1/√, no cos 60 ସାଇନ୍ ଅଛି ମାନେ 90 ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ପଜିଟିଭ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ cos 45 cos ସ୍କୋୟାର 45 ତାହେଲେ 1/2 ର 60 ହେଲେ 1/2 ये हूँ 1/√, cos 45 हूँ है cos 60 मूल्य हूँ के 1/2 एटा हूँ 1/√। प्लस देख 4 tan 120 माने 90 प्लस 30 माने माइनस cot 30 cot 30 मूल्य हूँ 1/√, माइनस लगी स्क्वायर लगी बर्तमान देख 2 गुणन साइन 30 मूल्य हूँ 1/2 गुणन cos 60 मूल्य हूँ 1/2 माइनस tan 135 मूल्य हूँ cot 145 जो सॉरी cot 45 माइनस cot 45 माने माइनस 1 चला ताले बर्तमान देखो 5 गुणन 1/4 प्लस 1/2 प्लस 4 गुणन 1/3 विभक्त कौन ये वाला 2 कटिगला 1/2 प्लस 1 बर्तमान देखो 5/4 प्लस 1/2 प्लस 4/3 विभक्त कौन ये वाला कितना हमारा 1/2 प्लस 1 एलसीएम है वाला 12 है वाला 15 प्लस ये वाला हमारा 6 प्लस ये वाला 3 परसेंट हम बोल रहे हैं 4 4 24 16 विभक्त कौन और ये वाला कितने भी एलसीएम पड़ेंगे प्लस 2 है चलो अपन देखो इधर ऊपर है वाला हमारा 15 16 31 15 16 31 6 37 37 विभक्त 12 गुणन 2 विभक्त 3 ये कटिगला 6 है वाला ताला हमारा है वाला 37 विभक्त 5 ऑप्शन जो विवेक तो चावल मतलब 6 पूरा भूल मौके से लेके वैल्यू ठीक है लिखता हूं ठीक है 1/2 होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर tan 120 हूँ cot 60 90 प्लस 30 60 नहीं चारि देखा था 4 वाले मतलब ये वाला 4 वाला 4 5 ये देखा था 2 ये देखा था 4 देखा था 45 है 40 2 45 2 50 5 55 विभक्त 4 2 गोटे भैल्यू भूल पड़ी गले भूल है देखिए जानदेली एटा कौन 160 नहीं के 90 प्लस 60 गोटे एक्चुअली 120 के 30 ताले माइनस cot 30 cot 30 ର मूल्य होची √3 तो माइनस cot 30 माने माइनस √3 ର होची ठीक कैसे नहीं दे होय हला किंतु माने नडर की वैल्यू मन पके देखा कोठो बोलतो देखि की पड़ हला मैक्सिमम 5 मिनिट लागला भूल थाई भी टिके देखा मझरे भूल हेई कि हम 5 मिनिट भीतर लागि तो टाइम हला एटा थिला ए चैप्टर रो शेष क्वेश्चन तो आशा करछि आपण नै चैप्टर को भलो भाबे बुझि पाछंती जदि किसी डाउट रही है निश्चित भाव कमेंट जनातु आउ मु कौन करी अलग वीडियो माध्यम से कौन कर सल्व करने चेष्टा करी आज क्लास देखा पर क्लास रखुच्छी नमस्कार जय